سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تتسنادو زيناتات انه فلما غندي ندبتاتينا دمت تمزابالي زسمع مريحنة يلان كبلو تمزابلتي قليزهم حبرة أوروبا نوعل بريتوريا نابحر غازتو تتصابو جوي بالكبل تسويعو حوحات زاوجو أواجو كينات نخونن يلو منقصغاس دليت لوطي حوحات نمفراس جزاي من محدار توسدو وسانا نمقتا سراويت إثيوبيا طالقا كاتو يقبا تبايلو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتال دمت تمزابال زسمع مريحنة يلان كبلو تمزابل تقليتهم بسنكو كينات انتت زتمزابلو اب معقوب 7 كاري مغلا كاب زركبو وقنات عدي بالرزاف حانتئين بمرارة دمتان تسمع اب مربتنا كنموت ملوسنا ينزبلا اب تقراي بسنك زتاوجة انتتاو كينات كاب مربتهم تمزابيلهم اب زتفلاليو معقوب ماكلات زركبو وقنات هازوون اب تحت كبيد سباوي حسام كم زركبو عدي بالرزاف مرأيين عدي بالرزاف كحسن كاب زبا معرابة تقراي كتما دباي تمزابيلن اب مغلا معقوب ماكل 7 كارير كبا نابرا عدي بالرزاف نابرا خلو اب معقوب بتاتزلو تمزابال تقراوي كل مداو مكرازن تبارغ هيوت مخانيو عدي بالرزاف اتوكينات عبز تولع اللقوان انسسا حيزوم زوتو كلتا دقان دهايوم كابزت فو لعل حموش تعمتها تغطيرم اللو كبلا ناي بنافقوت قالاتي قلتو لو مصباح يمط يخونو نابلكو تسفاكي قرصكو يصبلخو زبلا عدي بالرزاف بزحات عديتات نزي رخبو تسفا يطبيا كم زلوا زرئي فصامه تمزابلتي كم زغبرو صلال سبيل محبرسب معراب تግራይ يقلل اتن نوح وان زغلغله زارغن زتبلاشون كيندا مصللي نقرن صحاين تمزابلتي اقاليعوم يركب زبله ات حبريتا دحنነት ዘይብሉ بفلاي ليتي بسغات عذاب كيدقسا زحدرا ዶታት مرير حزن كذكرا كم زغبرن كاب زغلص حنتي عدي بالرزاف كيلعلو اي حلفان تسفا زغورص اندبت عدي بالرزاف انت موتناون ابتا مربتنا كنموت ناب غزانا ملسونا ممليسو زلعلو لب زسبر قالات تمزابلتي بعالم لخت كالات امنيستي انترناشنالن هيومن رايتس واتشن ون تغليصيو ابز اوان تمزابلتي طميت حمامن سنت مزللن تدراريبوم دمص تمزابلتي زسمع تمزابالاي يلن كبلو مررتهم غليصوم تاريخ عدي بالرزاف ناي حنت ولقسب تاريخ طرح زيكونس مرأيا نايتهم اب معقوب ماكلات زساقي زلو مليونات تغارو زبل صحف صلال سبيل محبرسب معراب تግራይ هيوت السباوي كبرن تمزابلت وغنات بسنكي اتنا غدد زخيد زلو قطباوي سنا لبوناوي محبراون قلولاو اب كبير حدغا يركب مبال نزي سباوي محسيتي اب جمت بمتاو كاب مصبعان اقول تسفان ززلله ጨቦጥ ተግባር ከምዘደለን ኩሎም ዝምልከቶም አካላት አቅምታቶም በመዋሃድ ተመዛበልቲ ወገናት አብዝ ሓዘረ ጊዜ ናብ ቀዋሚ መረበቶም ንከመለሱ ሰባዊ ሓላፍነትና ንዋጻ ከበል አታሳሲቡ حبرة أوروبا نوعل بريتوريا ناب حدقا زأتو تتابو جوي بالكبل تاويعو حبرة أوروبا عب كل التقراي بزلو كنتات سكفتون تقلت نوعل بريتوريا ناب حدقا زأتو تتابو جوي بالكبل اتحساسيبو حبرة أوروبا عب كل التقراي عب زقوان زراي زلو معبالتات بعبي سكفتاي كتاتلوم كم زلو إسران كلتن ميازيا كلتشون 18 متمرت عب زوتو مقلتي أفليتو كلهم وغنات هتوت منكاي وطرخ قبرو دما تاوعي تغريبو ات مقلتي كم زس مرلو نتاب حدار كلتشون 15 متمرت اب بريتوريا زتفرمه قوام سممع جو مبال تصابوتات اب حدغا زودق زخونه يخونت قمت نخوجد اتحساسيبولو بتوساخي كاله توساخ عناو قطت نكيفطر مكلخال ازيا قداس مخانو زحبره حبرة اوروبا اب مونغو زتفلالي وغنات زلو فلليات بسلاماو مقدي ببوليتيكاو زتطرح نكفتحو تصويعو نمفراس وعل بريتوريا مخنيات زخونو تغبارات بوغن تدرادرت اكالات فيدرال منغستي ኢትዮጵያን ሕውሓትን እናተራዩ መምጾምን አብዘዋን እትውዕሊ ካብ ምፍራስ ሓሊፉን ኣብ ፖለቲካዊ ወጥሪ ተሰጋጊሩ ህዝቢ ዳግማይ ኩናት ከየለዓል ዓብይ ስጋት ፈጢሩሉ ዘሎ እንትኾን ነቲ ውዕሊ ዝፈረሙ መደራደርቲ ትካላትን አካላትን እውን ሻቅሎት ኮይኑ ከም ዘሎ ሕብረት ኣውሮፓ ኣፍሊጡ
ሕወሓት ንምፍራስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ተወስዶ ውሳነ ንምግታእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጣልቃ ከኣቱ ይግባእ ተባሂሉ። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ደለይቲ ለውጢ ሕወሓት ንጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከተፍርስ ዝወሰነቶ ውሳነ ተግባራዊ እንተጌራቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጣልቃ ከኣቱ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም። እቲ ጣልቃ ምእታው ክብሎ ዝገለጽዎ መፍትሒ ሓሳብ ኩናት የትርፍ ዶ ንዝብል ሕቶን ትምልሱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምፍራስ ባዕሉ እኮ ኣዋጅ ኩናት እዩ ብምባል መሊሶም። ኣብዚ እዋን ብደለይቲ ለውጢ ውድባት ፖለቲካን ካብ ፖለቲካ ትግራይ ተገሊልና ዝብሉ ውልቀ ሰባትን ዝወሃቡ ሓሳባት ብዙሓት እዮም። ይኹን እምበር ተፈትወ ተጸልአ ኩናት ዘትርፍ ኣማራፂ ሓሳብ ክህቦ ኣይስምዑን። እቲ ቀንዲ ስሕበት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ሕወሓት ብዝኾነ ኣማራፂ ስልጣን ዝሕዘሉ ጉዕዞ ጀሚሩ ብምህላው ካብ ኩናት ወፃኢ ዝውሰድ መማረፂ ሰላም ዝያዳ ዝተዳኸመ ገይርዎ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጣልቃ ከኣቱ እንተዝፍትን እውን ካብ ኩናት ወፃኢ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ንዝሰግኦ ዘሎ ኩናት እንታይ ኣድሒኑ ክለዓል ዝግብኦ ብስሉ ሓሳብ እዩ። እቲ ናይ ኩናት ኣማራፂ ድማ ንሕወሓት ዝያዳት ብፅምዶ ዝጀመሩ ርክባት ከደልድል ዝሕግዞ ኮይኑ ብኣንጻሩ ስለ ሰላም ንቃለስ ኣለና ዝብሎ ሓይልታት እውን ጎቲቱ ናብ ኩናት ዘእትን ስቃይን መከራን ህዝቢ ዘየትርፍ ፍጻመ ክኸውን ይገብሮ። እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ናይ ዓለምና ቆላሕታ እናረኸበ ዝመጽእ ዘሎ ብምዃኑ ጣልቃ ምእታው ፌደራል መንግስቲ ተሪፉ ሓዱሽ ናይ ድርድር ምክሪ ሓሳብ ክህሉ ዘተስፍኡ ወይ እውን ተጀሚሩ ዝነበረ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዘጠናኽሩ ርክባት ከም ዝጠልብ ዘመላኽቱ ኣንፈታት እናማዕበሉ እዮም። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ መጋቢት 30 2018 ዓ.ም ማለት መንግስቲ ፌደራል በይናዊ ውሳነ ምንዋሕ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝህብ ነዘ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሚያዝያ 2 ግዜ ናብ ትግራይ ምብፃሕ ዝገበረ ኮይኑ ኣብቶም ፖለቲካዊ ጽልዋታት ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ትኹረት ዝገበረ ምግባሮም ሓበሬታታት የመላኽቱ። ብተመሳሳሊ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ብቀረባ ትከታተሎ ከም ዘላን ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝሽርሽር ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዘይተቐበሎን ኣፍሊጣ ኣላ። ካብዞም ነጥብታት ብምብጋስ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ብምክንያት በይናዊ ውሳነ ምንዋሕ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝረኣይ ዘለው ምዕባለታት ስጋኣት ኩናት ኮይኖም እኳ እንተሃለው ብቐንዱ ግን እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ሕድሕዳዊ ጎነፅ ከየስዕብ ተሰጊዑ ኣሎ። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ 24 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ጀሚሮም ስልጣን ጊዜያዊ መንግስቲ ከም ዘይህልዎም ሕወሓት እናገለጸት ዘላ እንትትኮን ንሶም ድማ ካብ ዝሓስክዎ ስልጣን ኣይለቅቕን ምስ ዝብሉ ከጋጥም ዝኽእል ስጋኣት ንህዝቢ ኣብ ዓብዪ ሻቕሎ ተእቲዎ ይርከብ። ነዚ ኩነታት ተበሊጹ መንግስቲ ፌደራል ጣልቃ ናይ ምእታው ውሳነን ተወሲኑ ኣብ ትግራይ ትፅቢት ዝተገበረሉ ስጋኣት ኩናት ዳግማይ ክለዓል ከም ዝኽእል እናተገለጸ እዩ። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝተወሰነ ናይ ሞት ፍርዲ ደው ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክሰርሕ ባይቶና ፀዊዑ። ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣፈጻጽማ ፍርዲ ሞት ኣብ ምጽባይ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣመልኪቱ መግለጺ ሂቦሎ። ብሰንካ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ፀንተት ዝፈጠሩ ዕንወትን ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ እውን ዝቐጸለ ኩለ መዳያዊ ቀውስን ስጋኣት ኩናትን ትግራይ ንመናእሰይ ሲኦል ኮይና ምህላዋ ውድብ ባይቶና ኣፍሊጦሎ። መግለጺ ውድብ እንትቕጽል በዚ ምክንያት ድማ መንእሰይ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውሕስና ዓዱ ሓዲጉ እግሩ ናብ ዝመርሖ ይብተነሎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ በረኻታት ኣቋሪጹ ናብ ስደት ንምውፃእ ከም ኣብ ሊብያን የመንን ዝኣመሰሉ በረኻታትን ባሕርታትን ድራር ዓሳን ኣራዊትን ከምኡውን መጻወቲ ሸፋቱ ዝኸውን ዘሎ መንእሰይና ብዙሕ እዩ ይብል። ናይ ዝመቐፀልታ ኮይኑ ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ግዛኣት ከሚስ ቤት ማሰርቲ ሙሻይት ብዙሓት ደቂ ትግራይ ዝርከብዎም ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣፈጻጽማ ይጽበዩ ምህላዎም ዝገልጽ ብጣዕሚ ዘደንግጽን ዝሕዝንን ሓበሬታ ወፂሎ ክብል ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና እዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝተወሰነ ናይ ሞት ፍርድን ኣፈጻጽምኡን ደው ክብልን ብውሕስ መንገዲ ናብ ዓዶም ክምለሱን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክሰርሕ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ድማ ክትትል ክገብሩን ጽዕንቶ ክፈጥሩን ጻውዒቱ ኣቕሪቦሎ። ሕወሓት ዝኣወጆ ኣዋጅ ኩናት ንኹንን ኢሉ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ህዝቢ ትግራይ ብሃንቀውታ ይጽበዮ ዝነበረ ተፈጻምነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዕሊ ብሕወሓት ፈሪሱ ኢሉ መግለፂ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ብዘይ ኩናት ክነበር ዘይኽእል ድሕሪ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ብምኽንያት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝኸረዩን ዝተኸለፉን ሓይልታት ሻዕብያን ፋኖን ብምጽማድ ትግራይ ዳግም ማእኸል ዓውደ ኩናት ንምግባርን ህዝቢ ትግራይ መሊእኻ ንምጽናትን ዳንኬራ ኩናት ኣብ መውቃዕ ይርከብ ኢሉ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ እዚ
ናይ ኩናትን ጥፋትን ጽምዶ ንኩናት ቅድመ ምድላዋት ወዲኡ ፈኸራታት ኩናት ምእዋጅ ካብ ዝጅምር ዋላ እኳ ዝጸንሐ እንተኾነ ሕዚ ግን ናብ ሙሉእ ኩናት ንምእታው ብዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ፈሪሱ ዝኣውጁ ክብል ገሊጹ። ጉጅለ ህወሓት ስምምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ዝገበረ ሓቓፋይን ኣሳታፋይን ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ምጥያሽ ዕድላት ኩሎም ብምዕጋት ነቲ ንባዕሉ ብሒቱ ብስም ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክጣሽ ዝገበሮ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ንምፍራሰን بحافش ድማ ንስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ብምፍራስ ነቲ ብስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ዝፈረሰን ጊዜኡ ዝሓለፎን ቤት ምኽሪ ንመምላስ ወሲኑ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ገምጊሙ ብመሰረት ገምጋም እቲ ምንቅስቓስ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ብሰላማዊ መንገድን ብልዝብን ከይተሸራረፈን ክትግበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ንኹሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓቓፋይን ኣሳታፋይን ኮይኑ ዳግም ክጣየሽ ናይ ህዝቢ ወሳናይነት ዘረጋግጽ ኣብያተ ምኽሪ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ክጣየሽን ብሕወሓት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ምምላስ ነባር ቤት ምኽሪ ደው ክብል ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብሰላማዊ ድርድር ክፍትሑ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ኣተሓሳሲቡ ካብዚ ሓሊፉ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣፍሪስካ ንጉጅላዊ ረብሓ ክበሃል ንህዝቢ ትግራይ መሊስካ ናብ ኩናት ንምእታው ዝግበር ዕንደራ ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት ትግራይ ብትረት ንኹንኖ ክብል ገሊጹ ኣብ ስዑድ ዓረብን ደቡብ ኣፍሪካን መቕተልቲ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣጋጢሙ ሂማን ራይትስ ዎች 21 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ምስ ምዝውዋር ሓሽሽ ብዝተተሓሓዘ ገበናት ፈጺሞም ዝተባሃሉ ብውሕዱ 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂቦም ኣብ ኣዝዩ ዘሻቕል ኩነታት ከም ዝርከቡ ኣፍሊጡ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ብ21 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ሰለስተ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ከም ዝቐተለን ዝሓበረ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች እቶም ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ካብ 2013 ክሳብ 2014 ዓ.ም ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናት ሕድሕድ ዝሃደሙ ስደተኛታት ምዃኖም ተፈሊጡ ንህይወቶም ንምድሓንን ስራሕ ንምድላይን ድማ ብገማገም ባሕሪ ዓደን ኣቢሎም ንየመን ብምቁራጽ ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝኣተው ይፍለጥ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ 65 ሞት ፍርዲ ዘመሓላለፈት ስዑድ ዓረብ ነቲ ውሳነ ከይተፈጽሞ ዓብዪ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ ስዑድ ዓረብ መሰረታዊ ግቡእ መስርሕ ዘይተኸተሉ ከይድታት ፍርዲ ስዒቡ ገበናት ዝፈጸሙ ስደተኛታት ንሞት ምፍራድ ኣብ መሰላቶምን ህይወቶምን ዓሚቕ ጥሕሰትን ዘንጸባርቕ እዩ ክትብል ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ላዕለወይቲ ተመራማሪት መሰላት ስደተኛታት ናድያ ሃርድማን ገሊጻ ቀፂላ መሻርክቲ ስዑድ ዓረብ ብእዋኑ ብህፁፅ ጣልቃ ከኣትው ይግባእ ዝበለት ኮይና ሂማን ራይትስ ዎች ብዛዕባ ጉዳይ ሰለስተ ኣብ ዞባ ኣሲር ኣብ መዳጎኒ ኻሚስ ሙሻይት ዝተኣሰሩ ሰባት ተመልኪቱ ምስ ሰለስተ ሓበሬታ ዘለዎም ምንጭታት ቃለ መሕትት ኣካይዱ ዝረኸቦ ሓበሬታ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ብተዛማዲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ቅትለት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምግጣሙ ተፈሊጡ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ እቶም ፍጻመታት መቕተልቲ ንመንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ስጉምቲ ክወስድ ዝሓተቱ ኮይኖም ነዚ ስዒቡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶርያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ብዝምልከት ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድን ኣብ ተቓላዕቲ ከባብታት ፍሉይ ሓለዋ ክግበርን ፀዊዑ ኣሎ እቲ ኤምባሲ 21 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዓመፅቲ ገበነኛታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝፍጸም ዘሎ ከቢድ ቅትለትን ገሰትን ኣመልኪቱ ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ሓቢሩ ምክንያት መቕተሊ እዞም 4 ኢትዮጵያውያን ግን ዝበሎ ነገር የለን ኣብ ጆሃንስበርግ ሲቢዲ ብዝብል ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ምቕታሎም እቲ ኤምባሲ ነዚ መግለፂ ከም ዘውፅአ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ደቡብ ኣፍሪካ ጸሪሑ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣቃሊሑ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስገን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ